look at the theory part of enantiomer in slide number 75. Enantiomer compounds are chiral molecules. So you must remember, ni kita lupa nak buat. Dia mesti ada asterisk sign. Saya lupa nak letak asterisk sign. Kemudian bawah tu kena label asterisk chiral carbon. Okay, chiral carbon. So enantiomer compounds must have chiral molecules, chiral carbon, and they are chiral molecules. And then they have identical physical properties. Mereka mempunyai sifat-sifat fizikal yang sama. Okay. Number 3 is the most important one. Point number 3. This is special for enantiomers. Okay. Enantiomers have the ability to rotate the plane polarized light through in a polarimeter and said to be optically active. Okay, now we have new term. Optically active. Okay. Kita kata enantiomers. Ni optically active bila dia boleh rotate plane polarized light. Okay. Apa tu plane polarized light? You tengok diagram dekat slide 76. Nampak ke slide 76 tu? Diagram? Nampak? So the polarimeter, right? Polarimeter, exactly. Schematic diagram of polarimeter, betul. Okay, so apa yang akan berlaku adalah, kita tengok slide yang ketujuh. So, you see angle scale. Nampak angle scale? Can you see the angle scale in the diagram? Yes. Angle scale. Ini macam yang protect meter. Apa tu dalam geometry box tu, protector like that lah, like that. Angle scale dia. So, when the light pass through the polarimeter, when the light, the polarized light. When the polarized light pass through the polarimeter, polarized light ni, dia pass through the polarimeter, nanti dia punya, light itu will be rotated. Okay. Kalau dia keluar macam ini daripada angle scale, dan kalau dia keluar macam ini, ada beza. Okay, saya tunjukkan 3 diagram lah. Ni roughly, rough drawing lah. Tengok diagram 1, diagram 2, and diagram 3. In your opinion, between diagram 1, diagram 2, and diagram 3, which one you think the light is not rotated? Not rotated. Diagram 1, diagram 2, diagram 3. One. Very good. Sebab one dia keluar vertical Dia keluar betul-betul vertical. Tak tunjukkan pun dia rotate. Kalau two ni, dia rotate ke sebelah kiri. Betul? Kiri anda lah. Kalau diagram 3, dia rotate ke sebelah kanan. So, mungkin dalam scale tu, saya pun tak pasti. Dalam scale itu, ini adalah 0 0 lah, angle dia 0. Okay. So, kalau di ini kita punya 0, sini kita boleh baca sudut dia lah. Sama juga, kalau ini 0 dia, sini kita boleh baca sudut dia. Betul tak? Saya punya matematik lemah sikit lah, tapi ini idea lah yang saya faham. You understand guys, kalau dia betul-betul pada 0, that means light ini not rotated. Betul? Betul Kalau dia katakan contoh ini contoh saja. 45 degree ke sebelah kiri atau 45 degree ke sebelah kanan, then sini kita kata light is rotated lah. Okay, light is rotated. So bila the light is not rotated, light apa? The polarized light yang pass through polarimeter is not rotated, then kita kata compound itu optically inactive.
Compound itu optically inactive. Compound itu maksudnya enantiomer lah. Enantiomer lah. Okay. Kita kata enantiomer yang kita letak. Cuba tengok polarimeter. Nampak tak perkataan sample tube? Nampak. Okay. Maksudnya, dalam sample tube tu kita akan letak enantiomer. Kalau kita letak enantiomer, kemudian kita perhatikan cahaya dia tak rotate. Macam diagram 1. Enantiomer itu optically inactive. Okay. Ini boleh berlaku. Dengar betul-betul. Ini boleh berlaku. Bila kita letak, pergi ke slide 6 ni. Kita ada 2 enantiomer kan? Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Bila kita letak enantiomer tu dalam ratio 1:1. When we put the ratio 1:1, ratio 1:1 maksudnya bilangan dia atau kuantiti dia sama. When the quantity is same, 1:1, you letak dalam sample tube tu, you akan dapati cahaya yang keluar itu not rotated. Not rotated, dia dikatakan optically inactive. Bila kita letak enantiomer dalam kuantiti yang sama, then dia menjadi optically inactive. Dulu kita belajar term ini, sekarang dah tak adalah, tak apa, saya bagi tahu term tu. Dia dikenali sebagai racemic mixture. Nanti mungkin you ambil organik dekat universiti, you akan jumpa ni lah. Racemic mixture. Racemate. Dikenali sebagai racemate. Racemate. Ada yang panggil mixture lah. Okay. But now tak ada dalam syllabus. Cuma saya bagi tahu lah sebab ada orang tanya. Sir, nota kata enantiomer rotate the plane polarized light. Sir kata enantiomer not rotating. Kenapa sir? Sebab isomer yang kita letak enantiomer ni dalam kuantiti yang sama. So kuantiti yang sama, you boleh bayangkan dia punya degree rotation tu, sebab kita letak kuantiti yang sama, maka dia tak ada net rotation. Dia punya net rotation adalah sama dengan kosong. Net rotation dia sama dengan kosong, maka dia optically inactive. Now, what happen bila kita kata optically active? Bila kita letak enantiomer dalam sample tube, kita nampak satu pusing ke kiri, ataupun dia pusing ke kanan, then kita nampak light itu rotated. Sekarang kita kata, now we say optically active. So, macam mana kita nak simpulkan cerita ini? How to make a conclusion on this story? Kalau light yang keluar itu sama ada rotate ke sebelah kiri atau rotate ke sebelah kanan, senang cerita, compound itu optically active. Kalau light yang keluar daripada polarimeter itu, dia tak rotate ke kiri ke kanan, itu optically inactive. Boleh faham ke? Kesimpulan dia. Saya ulang sekali lagi kesimpulan saya ulang cerita panjang. Okey, kita ada polarized light masuk dalam polarimeter, kita nak check light itu boleh rotate ke tak boleh rotate. Kalau light itu boleh rotate sama ada ke kiri atau ke kanan, maka kita kata compound itu optically active. Kalau light itu tak boleh rotate langsung, itu optically inactive. Dan bila berlaku optically inactive, bila kita letak kuantiti yang sama dalam sample tube, ratio dia 1:1. Contohnya ini isomer ni cuba tengok slide nombor 6. Ini isomer letak 1 gram. Ini isomer pun letak 1 gram. So you bayangkan, you letak 1 gram, you beritahu saya secara matematik saya letak 1 gram, iaitu ratio 1:1. Yang ini pusing ke sebelah kiri 45 darjah. Yang ini pusing ke sebelah kanan 45 darjah. So, apakah net rotation dia? Can you tell me what is the net rotation? Zero. Very good. Kalau ini berlaku, compound itu optically active or inactive? Inactive. That's all. That's the story. Okay?
Okay. So, yeah. That means the rotation for the ones that are optically active is also based on the ratio of the If I put, let's say I put Shankari answer my question. We have two enantiomers, right? Pair of enantiomers, right? Yeah. I got 3 questions. Question number 1, question number 2, question number 1. If I put the two enantiomers, the pair of enantiomers, 1 gram and 1 gram, your compound, the light will be rotated or not rotated? Not rotated. Not rotated. Optically inactive or optically active? Inactive. Inactive. Let's say I put only this one, only the second diagram. The second diagram, I only put this isomer. I only put, okay, we go to slide number 6 lah, sorry, slide number 6. You see now I'm circling red color on the left hand side. Sir, can you repeat? Go to slide number 6. Okay, sir. If I only put this isomer on my left hand side in the sample tube, I only put the isomer on the left hand side in the sample tube. Yeah, okay. It will be rotated. The light will be rotated or not rotated? Just one sample. Rotated. It will be rotated because I only put one sample, what? One isomer only. So it's going to be either rotate to the left or right. We don't know that. We don't know the rotation going to be left or right. But for sure we know it's going to rotate. Betul tak? Yeah. Okay, same goes to the isomer on the right hand side. Kalau saya ambil isomer sebelah kanan ini, saya letak isomer ini saja dalam sample tube, letak ini saja dalam sample tube, light itu rotated or not rotated? Rotated. Rotated. So, it's optically active kan? Okay, so depends on what you put in the sample tube. Kalau you letak satu isomer saja, confirm ada rotation. Okay. Okay. And that means we cannot determine whether it's going to be positive or negative. That one depends on your experiment lah. Now I cannot tell. But if since you ask, I can tell you here. You look at slide number 7. Since you ask, I tell lah. Kalau dia rotate clockwise, diagram number 3 tu. Tengok diagram number 3. Kalau dia rotate clockwise, itu adalah positive rotation, dikenali sebagai dextro. Dextro rotary. Okay? Okay? Okay. Okay. Diagram number 2, dia akan rotate ke sebelah kiri, which is a negative rotation. That means anti-clockwise. Anti-clockwise is negative. Ni apa I dah lupa dia. Levo, retro pula. Levo rotary. L-E-V-O, sorry. Levo rotary. Levo, L-E-V-O, levo rotary. So, kalau dia pusing clockwise, dextro rotary. Kalau dia pusing anti-clockwise, dia adalah levo rotary. Clockwise, positive. Anti-clockwise is negative. Okay ke Shankari? Okay, kita test semua orang. Sekarang ini, tengok slide nombor 8. Ini adalah polarimeter. So, sini ada sample tube. Okay. This is the sample tube. Sekarang saya letak pair of enantiomer lah. Saya letak pair of enantiomer. Pair of enantiomer. Tapi kuantiti dia ratio 1:2. Sekarang dia optically active ke optically inactive? What do you think? The light will be rotated or not rotated? Rotated. Very good. Because the ratio is not same. Maksudnya, katakan contoh pemahaman saya lah, saya nak terangkan saja. Ini adalah levo rotary, ini adalah dextro rotary. Kalau saya suruh predict net rotation dia, you akan lukis ke sebelah kanan ke you akan lukis ke sebelah kiri? Atau saya bagi jawapan lah. Saya bagi option. This is option A. Which one is your answer? A or B? Or C?
B. Isiang kata jawapan dia B. Kenapa B? B kan? Okay, so maksudnya dah faham lah. Ini adalah dextro-rotary. Dextro-rotary adalah clockwise. So inilah clockwise-nya. Betul tak? Betul. So ini jawapan dia lah. Kecuali saya pergi ratio 2 kepada 2. Which one is the answer? C. C, very good. No net rotation. Dia akan jadi optically inactive. Boleh ke guys? Boleh, sir. So sebab tu cerita dia panjang. Kita buat kesimpulan. Senang saja. Ini cerita sebenarnya tak perlu panjang macam ni sebab saya takut nanti ada orang tanya. So saya panjangkan cerita dia. The story is very simple. Number 1, you must know, is it optically active or inactive? Macam mana nak tahu optically active or inactive? Tengok dia punya plane polarized light tu. Kalau plane polarized itu, light itu rotate, tak kisahlah kiri ke kanan ke, clockwise ke anti-clockwise, then compound itu optically active. Tapi kalau light itu, dia tak rotate mana-mana, net rotation dia adalah 0, then dia adalah optically inactive. Itu saja kesimpulan dia. Okay? Okay, sir. Benar je. Mati nak terangkan. Okay, that's all. Pukul 11 nanti, you akan buat pre-UPS. Betul tak kan? Betul tak? Betul, sir. So, 1 hour kelas saja hari ni. Saya tak nak buat 2 jam. Lagipun kita belum buat eksperimen 4 ni lagi. So 1 hour, you take, I think I give you 1 hour actually if I'm not mistaken lah, I forgot already the timing. So jawab pre-UPS, kemudian hari Isnin kita akan buat UPS yang sebenarnya lah. Okay. Nanti lepas anda jawab pre-UPS tu, kalau saya sempat saya akan download file tu dalam Google Form dan hantar markah pada anda lah. Anda boleh tengok lah mana anda salah UPS online kan, sir? Online, betul. Okay, boleh? Boleh, sir. So pukul 11 nanti jangan lupa pukul 11 nanti jangan lupa key in attendance juga. Saya dah setkan attendance. Lepas key in attendance boleh start jawab pre-UPS lah. Tak payah ni lah. Dan satu lagi. Sorry saya lupa nak bagi tahu Semalam saya test run UPS 1 sangat susah soalan dia dia bukan direct lah. Dia maksud saya susah ialah soalan tu tak susah tapi dia bukan direct. Dia kena beberapa jalan kerja lah kena buat lah. Okay, so prepare well for your UPS 1 lah. Can, sir. Okay. Ini kelas ini okay, kelas ni 3 orang lah. Isiang, Aikal dengan Shankari cuba key in untuk MKK lah. Letak sana stereo isomer Okay, sir. Okay.